Action! Kuya! Tama na po! Kuya! Para kita sa camera. Still, then... Action! Kuya! Tama na po! Palo-palo, yan. Kuya! Tama na po! Kaya mong matatanggal yung kanang tsinelas. Makapadyak. Yung kanang kamay mo, yan. Nakikita ko yan. Maglalaban. O, tinginan yung dalawa. Tinginan, tumatawa. Padyak-padyak. Last na lang na padyak-padyak. Mas violent na padyak. Cut! Okay, nice. Bubarin ko direct. Yes, let's sa tagal pala. Cut. Cut.